Today's Words of Wisdom press conference on climate change with Supreme Master Ching Hai will be presented in English and Spanish with subtitles in Arabic, Olaxese or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, and Urdu. More languages are available online. For your special language, please visit www.suprememastertv.com/subtitles. And right now, the government leaders need our faith and encouragement more, because we really need their leadership to bring about wide-scale change. We must help provide the government with information about the true cost of the animal diet. The government could spread campaigns about veg alternatives, bans on meat, and laws to help people switch to organic vegan farming and consumption. I pray that the ones who are aware and want to save the children will do something about it, and fast, to stop this horrendous system that is killing us and destroying our planet, and that we must not allow any longer. As an internationally renowned spiritual teacher, humanitarian, poet, and artist, Supreme Master Ching Hai has also been an advocate for peace and the environment, as well as an animal lover. Caring deeply for the planet and all its inhabitants, Supreme Master Ching Hai has been urgently raising awareness on the threats of climate change with a steadfast determination that planetary destruction must be stopped before it is too late. Tirelessly accepting numerous invitations to conferences, media interviews, and other events, she has helped to clarify and prioritize the vegan solution for humankind, grounded in both extensive scientific research as well as profound inner spiritual knowledge. Supreme Master Ching Hai sends a message of encouragement for government leaders and citizens throughout the world, which is to act nobly for the survival and happiness of all beings, now and to come. In late 2010, at the invitation of Mexico's Secretariat of Environment and Natural Resources, Supreme Master Ching Hai arrived in Cancún, Mexico, to offer her support through prayers as well as her gentle presence for the United Nations Climate Change Conference, or COP16, and its crucial mission of forging an international treaty to curb global warming and protect the world's citizens. During the course of the Climate Change Summit, some of the attending dignitaries who had the chance to speak with Supreme Master Ching Hai included the President of Mexico, His Excellency Felipe Calderón, Moldovan Minister of Environment and Natural Resources Jorge Salaru, Togo's national focal point to the UNFCCC Ambassador Komi Tomyeba, head of the Climate Change Department at the Egyptian Environmental Affairs Agency, Dr. Azet Louis Hanela Ajibi, Ugandan Environment Minister Her Excellency Jessica Edio, and Peru's Environment Minister Dr. Antonio Jose Brack-Egg. Furthermore, while in Cancun, Supreme Master Ching Hai granted a number of interviews to print, radio, and television representatives of the Mexican media. She was also invited as the guest of honor for the Greenest Heroes Gala, co-hosted by the Mayor of Cancun, the Honorable Jaime Hernandez Zaragoza, and the Supreme Master Ching Hai International Association, the charity campaign by Cancun's Lady Mayoress and President of the Social Welfare Agency for the city's Benito Juarez Borough, Pati Meneses de Hernandez, as well as a press conference with members of the media. We now invite you to listen to Press Conference on Climate Change with Supreme Master Ching Hai in Cancun, Mexico on December 18, 2010.
Amigable. Yes. I feel like at home in Mexico. Me siento como en mi hogar en México. Yeah, why formal, like family, yes. Muy informal, como familia. Yes. I met many friendly journalists other places. Mexico is a friendly media. Yo he conocido muchas personas periodistas del mundo, pero no he conocido periodistas como los mexicanos. They just feel like very honest, very friendly, very helpful. Porque ustedes se ven muy honestos, muy amistosos, ustedes cooperan. Also, they know what important to report and what not important. También ustedes saben qué es lo importante que ustedes deben de reportar y qué no deben de reportar. Yes. They discriminate, you know. Y ustedes discriminan la noticia. Priority. Ustedes dan prioridad. I'm very pleased. Yo estoy muy complacida. If all the journalists like you, we have peace, world peace soon. Si tuviéramos más periodistas como ustedes, muy pronto tendríamos paz. Yes, yes. There are many also in the world, yes. Hay muchos también en el mundo con paz. In our television, every month, we have a long list. We thank all the journalists, newspaper in the world. And if you let us know your newspaper, we also put on our television to thank you. En nuestro canal de televisión, nosotros siempre estamos nombrando a todos los periodistas que están apoyando al mundo. Si ustedes quieren que su nombre esté allí, por favor, nos dejan saber que lo vamos a agregar a la lista de la televisión. The good one, The good newspapers. And Los television. periódicos buenos. Yeah, magazines. Las revistas. They're very supportive of the climate change solution. Ustedes apoyan muchísimo a las soluciones del calentamiento global. They help us to promote. Ustedes ayudan a promover. Nice people, nice. Son gente muy bonita. If they would like, they can ask me a question or say something, or I would start it. La maestra pregunta si ustedes quieren empezar con preguntas, quieren mientras que llegan los otros periodistas, o quieren que ella les hable, o esperar a que ellos lleguen. ¿Cómo quieren ustedes? They would like for you to talk first. Okay. Thank you very much. Hello, noble media members of Mexico, and especially here in Quintana Roo province. Solamente quiero decirles hola a los miembros nobles de los medios en México y en esta área de Cancún y los alrededores. I really like to convey my appreciation and respect, first of all, for your courageous efforts and commitment to report all the truth and all the important news to provide accurate information to the public. Realmente quiero presentarles todo mi agradecimiento por proveer información exacta y adecuada y por su esfuerzo para hacérsela llegar a todas las personas. Yeah. We are here today to talk about the dangerous situation of our planet. First of all, I will talk about the general framework, the general situation of the whole world, and then we go to narrow into Mexico. Estamos aquí para hablar de la peligrosa situación de nuestro planeta y voy a empezar primero con un marco general del mundo para después especificar más en México. First of all, together we thank heaven for protecting us thus far. Antes que nada, agradecemos al cielo por protegernos de todo. We are still alive here in order to make such a discussion today. This is due to heaven's grace. Porque el que estemos aquí en vida para tener esta discusión es debido a la gracia del cielo. Yes. Also, of course, the physical and spiritual efforts of earthly beings and all the saints on earth and above, that our world is still existing. We thank them all. Y también les agradecemos a todos los esfuerzos físicos de los santos y las bendiciones que están aquí en la tierra trabajando. And through your media caring concern for this subject as well, we can speak together about the solution. Y a través de la amable preocupación de sus medios podemos hablar acerca de la solución. I have come to lend my humble support to your great endeavor
And in the hope that you can save our world through your noble and powerful work from the further destructive causes that is threatening our world. Vine aquí a mostrar mi humilde apoyo a sus esfuerzos nobles, esperando que podamos hacer más esfuerzos nobles por salvar este mundo. All this is so that we will live to see our future generation, our children, thrive in better conditions than we do now. Esto de modo que podamos ver a nuestras futuras generaciones crecer en mejores condiciones de las que nosotros estamos ahora. Yes, these conditions, I'm sorry to say that they are getting worse and extremely urgent. Debo decirles que estas condiciones cada vez son peores y más urgentes. For example, we are losing the world's inland glaciers that provide water to over 1.5 billion people. Por ejemplo, estamos perdiendo todos los glaciales internos que le proveen agua a más de 1.000 millones de personas. Drought-afflicted regions have more than doubled in the past 3 decades. Las regiones afectadas por las inundaciones se han más que duplicado en los pasados 3 años. And fires, floods, and Category 5 hurricanes are more frequent and fierce than ever. Y los incendios, las inundaciones y los huracanes categoría 5 son cada vez más peores que nunca y más frecuentes. Yes, there are now about 25 to 40 million climate refugees. Ahora existen entre 25 y 40 millones de refugiados climáticos, which could easily become 1 billion within the next few decades. que fácilmente podrían volverse 1.000 millones de personas dentro de las siguientes décadas. Where will they go? ¿A dónde irán? Meanwhile, potent methane gas, once frozen beneath the earth, has become a ticking time bomb due to rising temperatures in the Arctic and is now set to trigger runaway climate change. Mientras tanto, el potente gas metano, que estuvo una vez congelado debajo de la Tierra, se ha vuelto una bomba de tiempo debido a las temperaturas que aumentan en el Ártico y ahora se ha desencadenado una reacción descontrolada de cambio climático. We are living the worst case scenario and the scientists are crying out for us to hit the emergency brake now and hard. Estamos viviendo el peor caso de escenario y los científicos están suplicantes para que nosotros le pongamos un freno definitivo ahora y sea definitivo. However, the solution that we are proposing, like focusing on reducing fossil fuels, won't give fast enough result for us. Sin embargo, las soluciones que estamos proponiendo enfocados en los combustibles fósiles no nos van a dar resultados lo suficientemente rápidos. Because carbon dioxide, once released into the atmosphere, stays for centuries or more. Porque una vez que el dióxido de carbono se libera a la atmósfera, permanece durante siglos o más. Scientists are now saying that we must take advantage of shorter-lived emissions like methane, which hits the atmosphere 100 times more than CO2, but disappear quickly in 9 or 12 years. Los científicos ahora están diciendo que debemos de tomar ventaja de los gases de vida corta, tales como el metano, el cual calienta la atmósfera 100 veces más que el dióxido de carbono, pero desaparece en 9 a 12 años. Yeah. And black carbon or soot, which generates 4,470 times more warming potential than CO2. Mientras que el carbón negro u hollín genera 4.470 veces más potencial de calor que el dióxido de carbono y desaparece dentro de unas pocas semanas. But disappears within a few weeks. Pero desaparece en unas cuantas semanas. Yes. These are very dangerous heat-trapping gas, but they disappear quickly. Estos son gases que atrapan muy rápidamente el calor, pero desaparecen rápidamente. If we eliminate them, we will cool the planet in a few years. De modo que si los eliminamos, enfriaremos el planeta dentro de unos pocos años. Yes. So it's the emergency brake that we need. Así que este es el freno de emergencia que necesitamos. And the place to start is the livestock industry. Y el lugar para empezar es en la industria animal. Because livestock industry
animal raising generates the largest human-made source of methane. Porque la industria ganadera, la cría de animales, genera la causa más grande de emisiones de metano causada por el hombre. It is also a very large source of black carbon or soot and accounts for at least 51% of all greenhouse gas emission that heat up our planet. Y es la causa principal, la causa mayor de carbón negro o hollín, y también genera la increíble cantidad de por lo menos el 51% de las emisiones de gases. So if we stop the livestock industry, then we will stop global warming. Fast and simple. De modo que si detenemos la industria ganadera, detendremos el calentamiento global rápida y fácilmente. Furthermore, if we use all the tillable land on the planet to plant organic vegetable, then we will absorb 40% carbon dioxide from the atmosphere. E incluso si usamos toda la tierra arable, toda la capacidad de tierra arable para sembrar, estaremos absorbiendo por lo menos el 40% del CO2 liberado a la atmósfera. But there are even more compelling reasons to stop the livestock industry and meat production. Pero incluso hay razones más importantes para detener la industria animal y la producción de carne, Which I am sure we all would welcome, la cual estoy segura todos agradeceremos. because it is a very inexpensive but major solution to many serious problems that we are facing right now on our planet. Porque es la causa menos costosa, pero la mayor solución a la mayoría de los problemas que estamos enfrentando ahora en nuestro planeta. You see, livestock farming is like producing food in reverse. Verán, la industria ganadera, la industria animal es como producir comida, pero hacia el lado contrario. In fact, the product is hunger and war De hecho, su producto es hambre y guerra, and death y muerte, and destruction, y destrucción. and maybe even destroying the whole planet and all lives on this planet. E incluso puede que destruya a todo el planeta, a toda la vida dentro de este planeta. The way we are going, look that way. Del modo que vamos, así es como parece. The many byproducts are water shortages, food crisis, water, air and soil pollution, deforestation, desertification, ocean dead zones, and biodiversity loss. Y los muchos subproductos derivados es falta de agua, crisis alimenticia, crisis de agua, crisis de aire, contaminación de los suelos, deforestación, desertificación, zonas muertas oceánicas y pérdida de la biodiversidad. We use almost half of the world's gain supply to pour into the meat and dairy industry. Usamos casi la mitad de los granos del mundo para ponérselo a la industria de la carne y la leche. Most of our water supply, almost half the global fish caught to fish chickens and pigs. La mayoría de nuestras reservas de agua, casi la mitad de los peces son atrapados en esta comida es para pollos y puercos. And 30% of the planet's ice-free land is used. Y 30% de la superficie de hielo libre del planeta es usada For livestock raising, animal raising, para la cría de animales and related business. Yes. y negocios relacionados. With 2 hectares of land, we can support either 1 meat eater or 80 healthy vegans. Con 2 hectáreas de tierra podemos mantener ya sea a una sola persona que come carne o a 80 veganos saludables. The good news is that if we all stop eating meat and dairy, we can regain our all protective ecosystems, stop over 60% of biodiversity loss, save 4/5 of the economic cost to mitigate emissions within 50 years. La buena noticia es que si dejamos de consumir carnes y lácteos, podemos recobrar toda la fuerza protectiva de nuestro ecosistema y detener más del 60% de la pérdida de biodiversidad y salvar 4/5 partes del costo económico de la mitigación de las emisiones de 50 años. And much, much, much more. E incluso mucho, mucho, mucho más. Of course, we save lives, Por supuesto, también salvamos vidas human lives. y vidas humanas.
by stop all the sickness due to animal consumption and stop the global warming to save our planet. Y detenemos todas las enfermedades relacionadas con el consumo de carne y detenemos el calentamiento global. Yes. And we should stop eating fish also. Y también debemos dejar de comer pescado. Because fish industry has caused the astounding loss of 90% of the large fish in our oceans. Porque la industria pesquera ha ocasionado la catastrófica cantidad del 90% de pérdida de peces en nuestros océanos. We have to stop it in order to revive marine life from its current brink of collapse. Tenemos que dejar de comer pescado para poder revivir la vida marina de su colapso reciente, actual. Yes, we could also enhance public health, and stop all the deadly meat-related disease, chronic diseases, fatal diseases, all kind of disease from heart disease, cancer to viral flu pandemics. Y entonces podemos mejorar la salud humana y podemos detener enfermedades crónicas, enfermedades como cáncer, enfermedades como la gripe porcina y todo tipo de enfermedades relacionadas con las pandemias. Anything less than vegan solution will not work for our situation right now. Cualquier cosa menos de la solución vegana no funcionará para nuestro mundo ahora. For example, improving fish farming, even with the best methods, still has failed to stop the large-scale polluting of the oceans. Por ejemplo, el mejorar los métodos de pesca, incluso de la mejor manera, con los mejores métodos, ha fallado en detener la contaminación a gran escala de los océanos. And when we say we raise the animals organically or capture methane from manure to reduce emissions, these methods also falls exceedingly short of expectation. Y decimos que creamos los animales de manera orgánica y que capturamos el metano para reducir de los desechos para reducir las emisiones, y eso también se queda muy corto de lo que necesitamos en este planeta. Even in the case of capturing methane from animal manures, 3 times that amount is still being released from the livestock digestive process. Incluso en el caso de que detuviéramos las emisiones de los desechos de los animales, 3 veces la cantidad de esos gases son liberados a través de los procesos intestinales de los animales. Plus, this technique cannot be considered clean energy at all. Además, esta técnica no puede ser considerada como energía limpia de ningún modo. When the same factory farm is destroying the environment in a dozen other ways. Cuando la misma granja de animales está destruyendo el ambiente de docenas de maneras diferentes. Some of the benefits of a vegetarian diet: lowers blood pressure, lowers cholesterol levels, reduces type 2 diabetes, prevents stroke conditions, reverses atherosclerosis, reduces heart disease risk 50%, reduces heart surgery risk 80%, prevents many forms of cancer. Stronger immune system, increases life expectancy up to 15 years. Higher IQ, saves 70% of a total cost of $40 trillion for reducing global warming, uses 4.5 times less land to grow food, conserves up to 70% clean water, saves 80% of the cleared Amazonian rainforest from animal grazing. A solution for world hunger. Free up 3.4 billion hectares of land. Free up 760 million tons of grain every year, or half the world's grain supply. Consumes 1/3 fossil fuels of those used for meat production. Reduces pollution from untreated animal waste. Maintains cleaner air. Saves 4.5 tons of emissions per U.S. household per year. Stop 80% of global warming. Plus more. Save your life. Be veg. Go green. I have prepared a small file concerning some climate change facts and solutions for your further reference.
Les he preparado para referencia futura un pequeño documento con información sobre el cambio climático. It's about livestock industry, environmental impact, and another one is climate change facts. You have it in your hand in Spanish. Es acerca de los impactos medioambientales de la cría de ganado y también sobre el cambio climático. Ustedes los deben de tener en sus manos. We worked all night last night to translate and prepare it for you. Trabajamos anoche, durante toda la noche para traducírselos y preparárselos para que ustedes los tuvieran hoy. I hope it helps. Espero les ayude. Yes. I think now we narrow down to Mexico because we are in Mexico. We're more concerned about Mexico. Y creo que ahora entonces nos enfocamos más a México porque creo que nos preocupa más en México, ya que estamos en México. And even then, Mexico and the world are all connected. E incluso México y todo el mundo está conectado. What affects Mexico affects also the whole world. Lo que afecta a México también afecta a todo el mundo. And what affects the whole world affects Mexico as well. We all know that. Y lo que afecta a todo el mundo también afecta a México, eso también lo sabemos. Okay. Now I just run down fast about Mexico. The climate change impacts in Mexico. Ahora rápidamente hablaré de los impactos del cambio climático en México. Some of it, maybe one or two facts, you already have it, but I run it down anyway, huh? Yes, because it's faster and more condensed here for you. Quizás yo tengan ustedes uno o dos datos, pero como quiera los he escrito porque es más fácil tenerlos todos condensados juntos. One look, you can see what is what, right away. Yes. De modo que inmediatamente cuando lo vemos nos damos cuenta de qué es. Okay, now, number one, Mexico has been undergoing worst drought in 70 years. Bueno, ahora empezamos. Número uno, México ha estado viviendo la peor sequía en los últimos 70 años. 50 to 70% of our land affected by drought. Del 50 al 70% de nuestra tierra está afectada por las sequías. Your country's land. La tierra de su país. 47% of the land has changed into desert. 47% de la tierra se ha convertido en desierto. Well, as we have this a little bit older report, so maybe 50% of your land has already become desert. Bueno, este es un reporte un poco antiguo, así que quizás ahora sea el 50% de su tierra la que se ha convertido en desierto. Dengue fever, normally found at the elevation below 1,000 meters in Mexico, has now spread up to 1,700 meters. La fiebre del dengue, que normalmente se encuentra a elevaciones menores de los 1,000 metros en México, ahora se ha difuminado hasta los 1,700 metros. We have more frequent and stronger hurricane in the Gulf of Mexico and Caribbean Sea. Tenemos huracanes más frecuentes y más fuertes en el Golfo de México y el Mar Caribe. Hurricanes and rising seas are eroding beaches in at least 5 Mexican states, including Quintana Roo, where Cancún is. Los huracanes y los niveles que aumentan del mar están erosionando nuestras playas en por lo menos 5 estados mexicanos, incluyendo Quintana Roo, que es donde está Cancún. Yeah, this will affect also tourism, huh? Esto también afecta al turismo, ¿verdad? Yes. 46.2% of Mexico Gulf Coast is at risk of rising sea levels. 46.2% de la costa del Golfo de México está en riesgo de que suba el nivel del mar. 40% of Mexico's coral reefs are experiencing bleaching, we mean dying. El 40% de los arrecifes de coral de México están experimentando del deslave. Eso quiere decir que se están muriendo. Okay, now we compare the meat diet and the vegan diet. Bueno, ahora vamos a comparar la dieta con carne con la dieta vegana. Yes. Concerning greenhouse gas emission, meat diet makes 17 times the emissions of an organic vegan diet. Concerniente a las emisiones de gases de efecto invernadero, la dieta con carne hace 17 veces más emisiones que una dieta vegana orgánica. Yes, 17 times more, correct. 17 veces más. Now, concerning the land, 2 hectares or 4 acres of land could support 1 meat eater or 80 vegans persons. Concerniente a la tierra, 2 hectáreas o 4 acres de tierra pueden sostener a una persona que come carne o a 80 veganos. Now, water.
A meat eater uses 15 times more water than the vegan would use. Ahora, en cuanto al agua, una persona que come carne usa 15 veces más el agua que una persona que es vegano. See, now we are short of water, we're short of food Así que ahora in the ven, world. tenemos en el mundo falta de alimentos, falta de agua. Because we mismanage the land. Porque no hemos manejado bien la tierra. Not just in Mexico, everywhere. No solamente en México, sino en todas partes. Yes. Like for example, 200,000 liters, we produce 1 kilogram of beef. Como por ejemplo, con 200,000 litros de agua producimos 1 kilogramo de res. But 2,000 liters for 1 kilogram of soya beans. Pero usamos 2,000 litros para producir 1 kilogramo de soya. How much percent is that? Very little, huh? Okay, 900 liters for 1 kilogram of wheat. Ahora somos 900 litros por 1 kilogramo de trigo. 650 liters for 1 kilogram of corn. Y 650 litros de agua por 1 kilogramo de maíz. We can make tortillas, eh? Podemos hacer tortillas. Yeah, the Mexican eating very low cost, low carbon cost. La manera de comer de los mexicanos tiene muy bajo costo de carbón. Yeah, the staple food is corn. I love taquitos. Esta comida ya se ha ido. Me encantan los taquitos. Yeah, I told you when I was at the COP16, I escaped the Chinese meal they prepared for me. I went to a hotel and eat the taquitos because I missed it. Bueno, para hacerlo un poco más relajado, porque esto es muy serio, les voy a contar que durante la COP16 me escapé de la comida china para irme a comer taquitos porque me encantan. They make beautiful vegan taquitos in Omni Hotel. En el Omni Hotel hacen taquitos deliciosos veganos. Yes. I also invited my driver because many days he has to eat Chinese food, so he was so happy. También invité al que me maneja porque durante muchos días había estado comiendo comida china, entonces él también estaba muy contento. Yeah, Mexican driver. Sí, un conductor mexicano. He said, "Thank you, master. I really need this." Y me dijo, muchísimas gracias, maestra, realmente lo necesitaba. I said, "Me too." Le dije, sí, yo también. Yes. After we work all this, I invite you all to eat the taquitos in that restaurant. The best I ever ate. Bueno, después de que terminemos de todo esto, los voy a invitar a comer los taquitos. I eat also taquitos in other countries, but don't taste the same. También he comido taquitos veganos en otros países, pero no me saben igual. Here, taste. Aquí me saben deliciosos. I don't know why. No sé por qué. The corn is different here? Oh, okay. And it takes only 650 liters to produce 1 kilogram of corn, and then we only need corn here. Y solamente nos toma 650 litros de agua producir 1 kilo de maíz, y solamente necesitamos maíz. Instead of 200,000 liters of clean water to produce 1 kilogram of beef. En vez de 200,000 litros de agua para producir 1 kilogramo de carne. European Parliament supports reducing meat to lower greenhouse gases. Roll call vote. Vote is now open. Reduce your meat consumption or stop eating meat totally. During discussions on greenhouse gas reduction goals, the Climate Committee of the European Parliament officially recognized livestock's contribution to global warming and recommended a reduction of subsidies to the livestock industry to curb methane. The European Parliament has adopted its own position on climate change as an institution. And as a Vice President, one of the proposals I have made is in line with your own, which is that we should eat far less meat, because that's one of the major sources of greenhouse gases. We know that the agriculture and the meat production is one of the main cause of gas emission, and so it's very clear that the ratio per habitant of meat has to decrease. My name is Jens Holm. I'm a member of the European Parliament. Please, be veg, go green, save the planet.
Blessed viewers, we appreciate your loving company for today's episode of Words of Wisdom. Join us again tomorrow for part 2 of our program, Press Conference on Climate Change with Supreme Master Ching Hai. Please stay tuned to Supreme Master Television for Golden Age technology coming up next after noteworthy news. We pray for heaven's grace to bless and immerse our planet in a loving atmosphere of peace and joyfulness. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.